30 वर्ष पर भाईचारार सहर कटक देखिला कर्फ्यू आउ 24 घंटा पाई इंटरनेट बंद है। एपटे चक बंद सेपटे अख बंद। तो सतरे कौन ये सत होगा कि मालिका कहीं मालिकार जहाँ लेखा अच्छी सारला करेंगे कुटल बौल कटक लगे गोल से गोल कौन आरंभ होगले कि कटक रु से विषय आज चर्चा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आम सहित जोड़ी होती मालिका गवेषक श्री पुलिन भेरी पंडा कल्किला पुस्तक रचयिता। आप स्वागत करुम टीम। जय जगन्नाथ। तेरे कटक रे दीर्घ 30 वर्ष पर पुणी कर्फ्यू लगे भाईचारार सहर कटक एथे समस्ते मिलमिश रुहति जहाँकि भाईचारार सहर मिसाल कायम करछि। आजिकार नुहे 1000 वर्षर सहर होछि कटक। सहर कटक दैट इज करेक्ट। कटक को मुस्लिम मैंने आसले 300-400 वर्ष तले 300-400 वर्ष तले मुस्लिम इंडिया को आसले 5 वर्ष तले तो कटक को आसते 300-400 वर्ष आसते कलापहाड़ आक्रमण समय से पाखापाखि टाइम आसते जहाँ होना कहीं कटक जेनराली हिंदू मुस्लिम बिराट देखा जाए ना कारण समस्ते गोटे साई भितर एकाठी रही अच्छी भाईचारा अच्छी से भाईचारा सहर कहती किंतु ये जो घटना घटला कटक घटना घटला इंटरनेट बंद है कर्फ्यू लगी 24 घंटा आज भी इंटरनेट आउ 24 घंटा बंद इंटरनेट ताने कंट्रोल सुराक अच्छी आउजी पॉसिबिलिटी देयर से बढ़ेले नहीं कि आज भी किसी जगह कंट्रोल होती किसी मांस दुकान बंद कराई कि रोहिंग्या मैंने सब रही जो सब घर कर रही चाल कर झुमुड़ी कर भांगी दी बाहर कर दिखाई गोटे गोटे रोहिंग्या घर भर गोटे गाईटे भी था रखता छाड़ापी निश्चय ताको उद्धार कर गोटे देखे गोटे आउ जिन देखिली मुझे कौट गोटे रोहिंग्या छाड़ी पलाउं कटक बस रे कोई माने सेमान सुरक्षित बोली मन कर हाँ एक्चुअली नहीं कि माड़ है पलैबे आ कौन माड़ है देखी ना कि माड़। अच्छा माने जोड़ा आप कहते से इलीगली इलीगल कंप्लीटली इलीगल ये जो घटना घटला कटक एवं आ पचर बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या मान हाथ अच्छी यूपी लिंक अच्छी बोली कई कहते यूपी लिंक अच्छी लिंक अच्छी हाँ आप जो रोहिंग्या मुसलमान मैंने जो बसति कर मैक्सीम कौटी अच्छा से इंडिया भितर यूपी यूपी से सपोर्ट पाँच हाँ ये ओडिशा भाया भी सब रकम कार्ड फार्ड सब व्यवस्था कर दिखाई इंडिया माने देखिए आज पर रिकॉर्ड दे आर इंडियन सिटीजन्स ठीक 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 बुझे तेणु आप जो देखो आम मैंने बर्तमान जे देश में चिंता करूने आगे जो पैसा जो पॉलिटिक्स निजर पोजिशन से पावर आप चिंता करुचे देश बचिले सब बचब तुम बचब ना किए बचे नालिका जो सब जिन लिखाई मैंने आम काली जो पढ़ी शुणी कटक रे जो गोल आरंभ होगा कथा लिखा है तबे तार कोन माने एटा सूचना मिल गेला आरंभ हला एटा आरंभ हला देखंतु 25 रे हम डिस्कस बहुत थर करछे जे 25 से माने ये सजाग हो जिवे 26 से छाड़िबे जगह स्थान छाड़िबे 27 से रक्त मुखा हे बर्तमान से जागृत हो गले बर्तमान अष्टमी ठू जागृत हो गले अष्टमी पर जिनस आरंभ है ठीक मालिका वचन के मिछ हेनी तेणु जेहेतु शाला भी जागृत हो गले कटक कुट लगिला तार हूँ तार गोटे मिनिंग हूँ आउ कि मिनिंग ना मो मत गोटे मिनिंग बाहर जे जो समय को हम अपेक्षा करते हटे बोली दैट टाइम हैज अराइव्ड समय आसीगला ता छड़ा गोटे जिन देखु गोटे हिंदू जागरण सृष्टि है खाली कटक नुहे आप देखो न्यूज देखु टोटाल इंडिया रे विभिन्न स्थान में यूपी है आपंकर महाराष्ट्र है इवन दिल्ली है भी गोटे हिंदू मान आशा स्पेशली हिंदू मान जागरण सृष्टि होती ठीक ठीक ताको आखि आगे रखिकी सरकार किसी पदक्षेप ना दरकार
जोठी से रोहिंग्या रोचंती और देखो गोटे जिनस मुझे कहि आज धरतु हाथी पोखरी पाखे रोहिंग्या मैंने रही हुड़ा पर रही घर रही विभिन्न जगह जो काठजोड़ी कि कड़ कड़ कड़क रही सब आज तक भांगी भांगी दिया सब सेठिकार जे वार्ड मेम्बर सेठिकार जे नागरिक अच्छा जाना किए रोचे आज कहीं मन पड़ा जिते देखो गोटे बाहर लोक आसी गोटे चुपुड़ी रहा ये हि नट ए हिंदू आउटसाइडर ता कथा ता भाषा जहाँ पड़ुची तो इमिडिएट तुम कहीं डिफरेंट आउटे भी कथा माने ये सब तो संगे संगे है नहीं से माने पुणी कहार गोटे सपोर्ट पाउथिबे बोली से जगह अछंती नेचुराली दीर्घ दिन धरी अछंती नेचुराली आउ गोटे कथा होची विभिन्न जिल्ला रे जो क्राइम एक्टिविटी बढ़ुची से हाथ रोचे पूरा पूरी हाथ रोचे जेहेतु से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं से ट्रेस करा जाय पारुनी हाँ नहीं हूँ कौन कि देखु एमान सब आसती किए कबाड़िया होती किए फेरीवाला होती किए लेबर होती भाई रही सब एम तुम जिनसटे किणुच कि लेबर वर्क लगौच बुझा दरकार से लोकटा किए कौट से आसी बिकज से सस्तार कामटा कर नहीं जाऊच ठीक ठीक बिकज से बेसी पैसा देखिए तुम कबाड़ी जिन किणुची बिकी दौच तुम दी पैसा लाभ कल किंतु देशर 2000 कोटी टंका खर्च है सरला कह गले कहीं यही माने अगर इनसाइड मोटिव होची से रही लोकल सपोर्ट जोगाड़ करेंगे करी कांड करदे जे कथबार्ता आरम्भ हो जोटा बर्तमान देखिले कटक कटक अच्छा आ गोटे कथा कटक रे एभली घटना छोट मोट आकार हुए जहाँकि पुलिस ताकू नियंत्रण करनिए राज्य शांति श्रृंखला जमती आगुरी था सेमती रहे किंतु एटा एमती गोटे घटना घटिला जे कि बहुत बड़ आकार रे घटनाटा घटिला आउ फास्ट टाइम आम देखिले जे कि लोकल मीडिया सहित नेशनल मीडिया मध्य इनवॉल्व है तार कारण हूँ देखु बहुत जगह जय श्रीराम नारा हो जो गंडगोल आरंभ हो तार बैकग्राउंड कौन रहा ना जो मुस्लिम मान धर्मपीठ थी से जोरे नारा हम जो ये टिके बेसी पपुलेशन थे से नारा हम ताले उसका हूँ गोटे रकम तो से मुस्लिम मान भाई दरकार तमें तो ताजा बाहर कर तुम्हें बाजा बाजा बजे जाऊच तुम तो हिंदू मैंने अटाक करना बर पुष्पवृष्टि करती आपंकर कटक ताजा बाहर माने हिंदू मैंने पुष्पवृष्टि करते पूरा फूल पकाती ताजा उपर भाईचारा सहर तुमको कहीं असुविधा होगा श्रीराम नारा जय श्रीराम कल असुविधा कौन सबुदिन होनी माँ विसर्जन वर्ष थर यहाँ हूँ कहीं तुम असुविधा है तुम दे कैनट बियर इट एमानकर मूल मोटिव हूँ अलग जे आम करदेवनी आम बजी जगह तुम बजे पारनी आम अमुक जगह तुम चल पारनी कहीं भाई तुम जापर सब आड़े तुम ताजा तो खाली मुस्लिम बस्ती नौ हिंदी बस्ती नौ न तेणु से गोटे मेन्टालीटी अलग हो गला आस्ते आस्ते आर प्रभाव पड़ी यूपी जो घटना सब घटुची तार प्रभाव पड़ी समस्त सब मुस्लिम मान तार कारण देखो यूपी दिल्ली बिहार वेस्ट बेंगल ये जो घटना सब घटुची हाँ सब यूपी इफेक्ट पड़ुची मूल लंक होची यूपी जड़ होची यूपी यूपी एवं अपन देखो आउ जिनस जे जो घटनाटी घटला से कौन हठात आसिक अटाक कर पकड़े किसी न जानिकी प्री प्लान थिंग कम्प्लीटली प्री प्लान नहीं जदि पत्थर फोपड़ा है तबे तो ठीक अच्छे कि काच बोतल भी रखा होता काच बोतल खंडा सब ना काच बोतल ता सहित पत्थर बड़ बड़ पत्थर राति 3टा 3:30 बेलू थ्रो करा सब रखा होता प्री प्लान ना प्लस खंडा भी बाहर ना खंडा भी बाहर 6 जन आहत होती आज भी शुणा गला काली शुणा दी जन को मैंने आटाक कर एटी 2 जन जो मरी जीवा कथा कहउछंती आर किछ सत्यता एपन बोधे बाहरिनी बाहर नहीं कहउछन लोक कहउछंती लोक माने पुलिस प्रामाणिक तार नाही एपन तो पुलिस कहउनी कि गवर्नमेंट कहउनी लोक कहउछंती ना ठीक कथा जे तार प्रामाणिकता नाही से विषय रे हमें तेणु आम मैं कहूँ कहीं कहूँ शुणु
से हो कि न हो र्यूमर बाहर र्यूमर बाहर रिएक्शन हम हम एवरी रिएक्शन माने ये तार रिएक्शन आउट बाहर एवरी एक्शन आज रिएक्शन गोटे एक्शन है तार रिएक्शन बाहर ये जो एक्शन है रिएक्शन तार आउट रिएक्शन बाहर ठीक इट विल स्प्रेड बढ़ जदि ठीक भाव में ताकू माने गवर्नमेंट ताकू से टैकल न कला ये बढ़ अच्छा जोटा देखा मिलला कटक रे तो अपन लगुच कि सेटा राजधानी भुवनेश्वर पर्यंत भी स्प्रेड करि पारे बहुत चांस अच्छी बहुत चांस अच्छी अच्छा जदि सेटा होची पुणी तापरे भद्रक बा अन्य जो सब जगह आज बालेश्वर रैली बाहर आई डोंट नो कौन कहीं रैली था कि गोटे से मार्क कली मु अराउंड 1 किलोमीटर रंग रंग मुस्लिम रैली होता कोई जानी है अच्छा कि देखुता फोटो रैली होची रास्ता पूरा बंद लोक घर को जापर ना पूरा रास्ता फुल ही चलती 1 किलोमीटर एत मुस्लिम ना बालेश्वर में वेरी सॉरी टू टेल इट बालेश्वर टाउन एत मुस्लिम ना गोटे किलोमीटर लंबा रास्ता बंद हो पूरा जाम हो and more than 1 lakh people are there आगु को मध्य विशृंखला देखा देइछि भद्रक रे संबलपुर रे एपटे पुनी केंद्रापड़ा रे बालेश्वर रे देखा देइछि अपन लागु छै कि ये घटना पुनी स्प्रेड करबा सेपट अंचल को बहुत पॉसिबिलिटी अछि मते बहुत डर लाउछि काली पूजा रे किछि गोटे हेई पारे वर्तमान थारु गवर्नमेंट को किछि गोटे एक्शन प्लान रेडी करे पड़िबो दे शुड एंड मस्ट गवर्नमेंट जदी किछि ढिला मारतला थारे काली पूजा घटना घटीगला इट स्प्रेड थ्रू आउट ओडिशा ओ माय गॉड सेटा तो हवा जमारो ठीक नहे कहीं कि आपनकर ओडिशा रे मुस्लिम मानकर दुईटी जगह सेमानकर इम्पोर्टेंट जगह गोटे कटक गोटे भद्रक ये दी जगह जदि किछि हला स्प्रेड कर दियो कटक हो गला ऑलरेडी कटक भी काली पूजा होची राइट सेतेबेले कोन हो ठिकाना नै हे पारे आबु थरे भद्रक जदि हो गला त से पूरा काली पूजा फुल दंगा लागि जो एकदम ठीक कथा पूरा दंगा हो भद्रक लागला नै भद्रक रे मैक्सिमम मुस्लिम अच्छा भद्रक मैक्सिमम मुस्लिम अच्छा ओडिशा जदि कोठी बेसी पुष्ट अच्छा दैट इज इन भद्रक आउ आपनकर जगतसिंहपुर केदारवाड़ी डिस्ट्रिक्ट भी तो हटी छंती एते तो भर्ती इलीगली वर्तमान रोहिंग्या माने सब भर्ती छंती जे कोस्टल एरिया से माने एंट्री करे एते मुस्लिम आसले कोठू हठात एते मुस्लिम आसी सब जगह जगह भर्ती होछंती कोठा आछन माने इलीगली बहुत किसी एंटर हे छंती तो ताकू गवर्नमेंट चेक इट ठीक कथा मासब कोठू लोक आज गोटे दौला एटे यूट्यूब रे ताको लोक पचारुंट तुम तुम कौट आस तुम कंट्री कौन ना बांग्लादेश एटी कहीं रही आम बर्तमान इंडियन सिटीजेन आम कार्ड सब अच्छी वोटिंग कार्ड सब ऑल टाइप ऑफ कार्ड जोटा अपन कहउछंती अपन कथा मु काटी पारुनी काहे ना वेस्ट बेंगल रे तो पूरा खुल्लम खुला चलची से माने पळे आसुंती बाकायदा माने सेठी पॉलिटिकली लीडर माने मध्ये इन्वॉल्व थांती किछि किछि लोकल नेता माने मध्ये इन्वॉल्व थांती पैसा नै कि से माने अनुप्रवेश मान को इंडिया रे करथुंती वोटर कार्ड दे आर कमिंग टू ओडिशा से कार्ड फार पाइगला परे ओडिशा आसी गले कार्ड पाइला पर से माने ओलो बस आम कौट तुम घर मेदिनीपुर कलकत्ता कौ जगह ना कही दूसरी कार्ड देखी दूसरी किसी लोक मैंने ये अच्छा कही आम बांग्लादेश आसु ओरिजिनल यू आर फ्रॉम बांग्लादेश यहाँ आज देखली मो यूट्यूब से कौन से बांग्लादेश बोली तथा गवर्नमेंट के एक्शन नौनी जब बांग्लादेश आस तुम मेदिनीपुर रोच मेडियापुर चली जा बैठनी ठीक कथा गवर्नमेंट जो कहूँ जे कि आम अनुप्रवेशकारी मान को विताड़ित करूँ खाली माने कहीदेल तो हेनी ना आमको आंकड़ा देखा पड़ो गोटे वर्ष 2025 केते लोक विस्थापन करा आसाम गवर्नमेंट जो बर्तमान जो नौ स्टेप नौ आसाम सेमिस्टर सेम स्टेप शुड बी टेकन इन ओडिशा स्पेशली इन भुवनेश्वर कटक एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट कटक कटक तो अच्छी नहीं ऑलरेडी लोक मैंने कहले गवर्नमेंट ना आम नहीं भुवनेश्वर रास्ता गली कंदी भर्ती गला ठीक कथा झुपड़ी कर रही एक तो तुम निज सिक्यूरीटी जाऊँगी लोक मान सिक्यूरीटी जाऊँगी प्लस सब सब राजधानी केस हो सब इनवॉल्व अच्छा ना प्रोब्लेम हो जिते एम प्रॉपर डॉक्यूमेंट रहू ना तब जिते क्राइम हो सारा ट्रेस भी हो पार ना
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତା ପାଇଁ ଥରନ୍ତୁ ତା ସବୁ କାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ ସବୁ ଅଛି ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଅଛି ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଅଛି ବି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମେଦିନାପୁର ଆସୁଛୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମେଦିନାପୁର ଠିକ୍ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ମେଦିନାପୁର କାହିଁ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛ କ'ଣ ଦରକାର ତୁମ ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲିଯାଅ କାର୍ଡ଼ ତ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଡେଟ୍ଟା ଅଛି ତ ଏଇ ଡେଟ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଟିଜେନ୍ ହେଇଛ ଆଗରୁ ନଥିଲା ଏଠି ତୁମେ କେଉଁଠି ଅରିଜିନାଲ୍ ତ କେଉଁଠୁ କୁହ କହିବା ବାଧ୍ୟ ହେବେ ସେମାନେ କହିବା ବାଧ୍ୟ ହେଲା ପରେ ପଳା ଏଠି ଛାଡ଼ିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆସାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାନେ ସେମାନେ ଆସାମ ରହିକିରି ବା ମହଲ ଭଳିଆ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ବୁଲଡୋଜର ଭାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ତାକୁ ଟାଣି ନେଇକି ବସି ଦେଉଛି ବସ୍ରେ ଚାଲିଯାଅ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଭିତରେ ଆମ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ କିଛି ଫୋନ୍ ବି ଆସିଲା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି କଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଘଟିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ଆଗରୁ ବି କହିଛନ୍ତି କହିଛି ହଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର କହି ଥରେ ନୁହେଁ କଟକରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହବ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ହଁ କହିଛି ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର କହିଛି ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଏଇଟା ବି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ କଟକ ପରେ ପୁଣି କାହା ପାଳି ମତେ ଲାଗୁଛି ଭଦ୍ରକ ପାଳି ୟେସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଇବେନି ଚାନ୍ସ ପାଇବେନି ଗୋଟେ ଆଳି ପାଇଁ ଆମେ କଲୁ ବୋଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ହେବ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବ ହଁ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ତ ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ହେବ କାରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ହେବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ମୋ କଳିକନଗର ଦେଇକି ସିଆଡ଼େ ଆକୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ସେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାରବଳ ନଗର ସତ୍ୟନଗର ଷ୍ଟେସନ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଠୁ ନେଇକିରି ସବୁଆଡ଼େ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଶହୀଦନଗର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେଣି ସବୁଆଡ଼େ ତେଣୁ କୁଆଡ଼େ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ମାତିଯିବେ ସେମାନେ ଫଟିକିରି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ସିଓର ଯଦି ହେବ ପୁଣି ବଡ଼ ଆକାର ହେବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପ୍ରାୟ ମୋର୍ ଦାନ୍ 1 lakh ମୁସଲିମ୍ସ ଦେ ଆର୍ ଅନ୍ ଦି ରୋଡ଼ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ପୁରା ରାସ୍ତା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ରଥଯାତ୍ରାରେ ରାସ୍ତା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସେମିତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ଚାଲିଛି ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଘରକୁ ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାୱାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଲି ଜାଣିନି ତାର କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ବାଟ ବାଟ ହେଇଛି ବଟ୍ ସୋ ମେନି ମୁସଲିମ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ତ ମୁସଲିମ୍ ନାହାନ୍ତି 1 lakh ମୁସଲିମ୍ ନାହାନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ ଆମର ତଥାପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡରୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡରୁଛି କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଉ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପିପିଲା ଜିନିଷ ଘଟିଛି କାଲି 2 ଜଣ ପୋଲିସ ଆପଣ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଟେକା ମାରୁଛନ୍ତି କଟକରେ 2 ଜଣ ପୋଲିସ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଟେକା ମାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକ କିଏ ଥିବେ କାଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ କିଏ କାଳେ ଲୁଚିକି ଥିବେ ମନ୍ଦିର ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଭିତରେ ପୂଜକ ଅଛି ଇଏ ବାହାରୁ ଟେକା ପକାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କାହିଁକି ବୁଝିଲେ ଯେ ଟେକା ମାରିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଟେକା ମାରିବ ତମେ ମନ୍ଦିର ତ ଦେଖି ନା କିଛି ବାହାରକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନା ଭିତରେ ତାଲା ପକାଇ ରହିଛନ୍ତି ସେଫଗାର୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ତେବେ କୋଉଠି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଖବର ଅଛି ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସି ନାହିଁ ଆସିବନି ବି ଜଲ୍ଦି ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ାଅ ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ ନାଇଁ କି ୟେସ୍ ଆଚ୍ଛା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ତ ଇଏ ମୋର ଭାଷା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା କହନ୍ତି ଇଏ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଟ୍ରେଲର ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲର ତାପରେ ପୁଣି ଫିଲ୍ମ ବାକି ବାସ୍ ଫିଲ୍ମ ଛୋଟ ଟ୍ରେଲର ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍ମଲ୍ ଟ୍ରେଲର ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ବାକି ଅଛି ଦରଗା ବଜାରରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ମରା ହେଇଥିଲା ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୋଉଟା ୟୁପିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଆମେ ଏଥିରେ ନାଇଁ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁପି କନେକ୍ସନ୍ ତମର ଯେଉଁ ଇଏ ଦରଗା ବଜାରରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଗଳି ଅଛି ମୁସଲିମ ଗଳି ଗୋଟେ ଅଛି ବୁଝିଲେ ନା ସେ ଗଳି ଭିତରେ ଠିଆ ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଦେଖିକି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଦେଖିକିରି ଆସ ଭିତରୁ ପଶ ଯେ ପାରିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଟୋ କାମର
ତା ଜଣେ କହିଲା ସେ କହିଲା ଦେଖ ସେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅସ୍ ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗଳି ଭିତରେ ପଶିକିରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର କାହା ଘରେ ବାହାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ 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 ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରେ ବାହାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଦରକାର ଆଗେ ନାଇଁ ସେ ମସଜିଦକୁ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବହୁ ପରିମାଣରେ ପଥର ଆଉ କାଚ ବୋତଲ ଗଦା ହେଇଥିଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା କହିଛି କିଛି ଲୋକ ଫେରାର ବି ଅଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେଣି ସେମାନେ ଫେରାର ହେଇଗଲେଣି ଆସିବେ ଆଉ ଥରେ ଲୁଚିକି ଆସିବେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ 15 କି ମାସ ପରେ ପଳେଇ ଆସିବେ କାମ ସରିଲା କେହି ଜାଣିବେନି କି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଦମ ରସୁଲ କଟକର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବାଜେ ଜାଗା ଏସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁ ଯେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି ତାର 90% ହେଉଛି ସେଇ କଦମ ରସୁଲଠି 91 ଥରେ ହେଇଥିଲା 91 ହେଇଥିଲା ଆହୁରି ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପାଉଣ୍ଡ ଦୋକାନ ଅଛି ଏଠି ଜଣେ ମୁସଲିମଙ୍କର ତା ବଢ଼ିଆ ପାଉଣ୍ଡଟି କରନ୍ତି ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭିଡ଼ ହୁଏ କାରଣ ତାକୁ ଦୋକାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାରି ପାଖରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ସେଇ ପାଉଣ୍ଡ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯାଉ ଲୋକାଲି ଲୋକାଲ ଲୋକ ମିଶିକି ମିଳାମିଶା କରିଦେଲେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କଥାଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେଢ଼ ଆସୁଛି ପୁଣି ମେଢ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା 4-5ଟା ମେଢ଼ ଭଙ୍ଗା ବି ହେଇଛି ନା 7ଟା ମେଢ଼ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ହଁ ଭଙ୍ଗା ବି ହେଇଛି ନା ତେଣୁ ଏଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ଦେଖାଉଥିଲା ଯେ କି ବିଲକୁଲ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କହିଲା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭାଇଚାରା ସହର କଟକରେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉନଥିଲା କାରଣ କଟକର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାଇଚାରାର ସହର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଚାରା କେଉଁଥିରୁ ହୁଏ ଆପଣ ମୋତେ ଭାଇ ଭଳି ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଳି ଭାବୁଥିବି ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ୟୋର୍ ବ୍ରଦର ନାଇଁ ତେବେ ମୁଁ ଭାଇଚାରା କ'ଣ ମୁଁ ଭାଇଚାରା ହେଲେ କ'ଣଟା ହେବ ନାଇଁ ସେଟା ହେବନି ତେଣୁ ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ଲିଡରମାନେ ଆଜି ଭାଇଚାରା ହେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜବତ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ 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 ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ପୁଲିସରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାହୁଁଛ ତାକୁ ଧରି ତ ପୁଲିସରେ ଦିଅ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତ ଆମେ ସିନା କଦମ ଗଳିଠୁ ପଶିପାରିବନି ହିନ୍ଦୁକୁ ପଶିପାରିବେନି ତମେ ପଶିପାରିବ ନା ଭିତରେ ପଶ ଖୋଜ ବାହାର କର ପୁଲିସ ଧରେଇ ଦିଅ ଶସ୍ତାଶ ଜଣ ଅଛି ଠିକ୍ କଥା ଧରିକି ଭାଇଚାରା ଯାହା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ନଟ୍ ଭାଇଚାରା ଭାଇଚାରା କେଉଁଠି ହୁଏ ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ମୁସଲିମ ଠିଆ ହେବ ଆସିବା କଥା ସପୋର୍ଟରେ ମୁସଲମାନ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ହିନ୍ଦୁ ତ ସପୋର୍ଟରେ ଠିଆ ହେବ ଯିଏ ବାଡ଼ି ତାକୁ ଧରିବ ତା ହେଉନି ନା ଖାଲି ରାଲି ବାହାର କରିଦେଇକିରି ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇକିରି ଭାଇଚାରା ରଖ ଭାଇଚାରା କଲେ ଭାଇଚାରା ଆସିଯିବ ନୋ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନେଭର୍ କମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଘାତଟା ବାଜିଲା ଏଥର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ବାଜିଛି ଅନ୍ୟବେଳେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିଲା ତମେ ମୂର୍ତ୍ତି 7ଟା ମେଢ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ପୁଣି ଏଠି ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ ମାରିକି ବସି ପଡ଼ିଲ ଯିଏ ମାରି ତାକୁ ଧରୁନ ପୁଣି ସେଠି ଫ୍ଲାଗ୍ ଉଡ଼େଇଲ ହଁ ସେଇ ତ ନା ଏଇଟା ବି ହେଇছে ନା ମଝିରେ ପୁଣି ଇଏ ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ବୋଲି ଲାଗିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଫ୍ଲାଗ୍ ଗୋଟେ ମସଜିଦ୍ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଫ୍ଲାଗ୍ ଲାଗିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହୋଲ୍ ଟ୍ରବୁଲ୍ କରେକ୍ଟ ତାର କାହିଁକି ସେମାନେ କାହିଁକି ଆମେ ସର୍ଟ କରିବୁ ସେମାନେ କି ଭାଇଚାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗଲା କାଲି ସେମାନେ ଖଣ୍ଡା ତଳ ଧରିକି ଆମ ଘରେ ପଶିବେ ଏତେବେଳକୁ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇଚାରା ସେମାନେ ଠିଆ ଆସିବେ ଆମ ପାଖରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତେବେ ତାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଯାହା ମାଳିକା ଲେଖା ଅଛି ଯେ କି ଆଗକୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଲାଗିବ ଫାଇଟ୍ ଜାତି ଭିତରେ ଲାଗିବ ଫାଇଟ୍ ଆନ୍ତରିକ ବବାଲ ସିଭିଲ ୱାର ଭାରତର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବ ତେବେ ସେଇ ସମୟ କ'ଣ ଆସିଗଲା କି ବିଲକୁଲ ଆସିଗଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆସିଲା ନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଖିବେ ନାଇଁ ସେ ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଫୁଟେଜ୍ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚାଲୁ ହେବ ଦେଖିବେ ଫୁଟେଜ୍ ଆସିବ ନାଇଁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁନି ମୁଁ ଭାରତର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ଠିକ୍ କଥା ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ ଆଇ ଲଭ୍ ମହାଦେବ ଏ ଚାଲୁ ହେଇଗଲାଣି ୟୁପିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସେଠୁ ମାଡ଼ିଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଅତି ତିକ୍ତତା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେ ଭାଇଚାରା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ କରାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ମାଳିକାରେ ଦକ୍ଷିଣ ତେଲେଙ୍ଗା ଆସିବେ ମାଡ଼ି ହଁ ଯଦି ଏଭଳି ସିନ୍ ଲାଗି ରହିଲା କାହିଁ ନ ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲାଣି ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମୁସଲିମ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବାଏ ସପୋର୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ତ କାହିଁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି